हेलो गाइस। तो नुआ वर्षर वीडियो देखुची जे कि जगन्नाथ मंदिर अच्छी गोटे देखेबी आई आसिक वीडियो करुचे जगन्नाथ मंदिर अच्छे जगन्नाथ मंदिर देख ये जगन्नाथ मंदिर जे कि पूजा पाँच सब पाँच जगन्नाथ मंदिर नुआ वर्षर वीडियो करुचे गोटे मंदिर आसिक वीडियो करुचे देख मंदिर जगन्नाथ मंदिर अच्छी सब मंदिर अच्छी तो देखिपे माँ अग्रतारा मंदिर ये আমাদের এসছি এক জায়গায় ভিডিও করতে, তাই ভিডিওটা করলাম। ভিডিও করার পরে ভিডিও যদি ভালো লাগে लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। तो ভিডিও लगे अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। জগন্নাথ মন্দিরে এসছি ভিডিও করতে আর কি, আরও পুজো করছি, পুজো দেবো আর কি। পুজো দেওয়ার পরে খাওয়া দাওয়া দেবো আর কি, খাওয়া দাওয়া দেওয়ার পরে পুজোটা করছি আর কি। নূয়া বস্ত্র ভিডিও হচ্ছে জগন্নাথ মন্দির। জয় জগন্নাথ। वीडियो लगे अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर सकती है।